Mareletes, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot, baro adamag, at hiwen miti bombo radyo nga makaammo dagiti pasamag, at hiwen mini Mike Enriquez no damag ti pagsasaritaan. Mareletes, 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 grupo ti Marites, no kaya ti yung nga maamuan kinapudno, agmiyembro kayo, ti grupo mi, us-usto dagiti ipadpadamag mi, saan kinasalawasaw, iti amin barangay ti ili, adda para sipot mi, sadan tumet idanon, dito'y main office mi, naragsak dagiti miyembro mi, no adda baro a chismis, saan da ngagsardeng umang-angot,